Hello everyone, digital bazar pra sobke salam janai ase aru etia digital bazar to aji to kote ahigina ase kole to Kohoboto town pra olop agite ahigina itu homeland te ahigina ase Newland district la under te itu homeland te ekta apna khan ke farmland dikhai dibole ase ekdom beshi bhal farmland to dangor ase total 6 pura ase aru moi to boundary apna ki dikhai dibo itu yate itu rasta ase de aru itu bera post lagai na ase na khuri la post itu post pura sida eniga jabo manu ekta ase na itu jaikina ena guna sida gas thaga gas pura aru sida eniga jaigena itu khiti ghor khan bi ase de ena guna tate tik gas khan ase itu tik gas khan bi ase ena korigina utu phale choto tik lagai thaka edu khan sob boundary ase na ahigina itu tik aru yate itu rasta na yate ponche itu ase itu total 6 pura mati ase village pata ase aru edu kote ase kole tu homeland te ase aru ekbar moi rasta dikhai dibo itu bi rasta jai ena una sida jaigina ho age kalgas khan par hoyo pale tik gas ase etu tik gas pra loigina sida age te jabo moi itu dikhabo aru bi holbi ate itu ase rasta itu sida jaigina itu manu bohi ase na itu tik itu manu boha aru age jabo de to ei to pathar dikhi ase na itu ase kiba to bandiri to ena kurigina sida utu phale sida jabo moi dikhai dibo phale bi aru itu kinika di ase kole to malik pura ko ase ek purate lamsam pura dibo tai par purate 9 lakh ko ase aru itu negotiate bi kori dibo ko ase village pata ase par purate 9 lakh ko ase aru itu negotiate bi ko ase negotiate bi kori dibo ko ase interested manu khan mohan digital bazar ta apnan contact koribi screen te number digina ase aru iphale tu iniga ase de agete moi dekhaisi na to tik bagan thaka tik gas khan ase na itu gas khan ra sida nika jabo de aru odo tik gas itu dikhi ase na enika hoigina yate pura sida nika tik bagan enika hoigina jabule ase tate ghor dikhi ase na phale itu usor ase de boundary to aru ina sida nika jabo ami itu ghor la piche pura bi dekhai dibo boundary to to ghor usor de pura nika jabo de boundary to total 6 pura ase apna khan interested manu khan mohan digital bazar te contact koribi screen te number digina ase aru itu ekdom kom dam pura malik pura di ase to kiman pura ase kole to 9 lakh par purate 9 lakh korigina lamsam te di ase itu bi komti kori dibo ko ase de itu bi khiti kora manu khan yate thaki ase dakhan la mati te khiti kora khan moi itu boundary phale pura dekhai dibo itu farmland ekdom beshi bhal ase aru khiti mati ase sob itu dhan khiti khan korala mati ase itu ase itu side la itu ase boundary to itu side pra nika jaigina otu side pra moi age te gusina itu ghar ena hona ho tate rasta tak ena total 5 pura ase aru itu tu kote ase kole tu homeland te ase aru itu Kohoboto town pra bishi dur nohoi holibi tate pura ine ahiche kole around 20 minute adha ghanta to lagi jabo aru itu village pata ase aru malik pura ko ase lamsam pura dibo square feet nohoi itu par purate 9 lakh ko ase aru negotiate kori dibo ko ase etu kana apna khan interested manu khan mohan digital bazar ta apna khan contact koribi screen te number digina ase apna khan anytime contact koribi mati poson hoise gole mohan
মালিকে ডাইৰেক্ট লগ কৰাই দিব মালিক পৰা কমটি বি কৰি দিব কোৱা আছে নেগোচিয়েট কৰি লবি আৰু আপোনাখন ফাৰ্ষ্ট টাইম ওখানা চেনেলতে আছে গ'লে মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি লাইক বটন বি দাবাই দিবি আৰু সাথী ভাই খানকে শ্বেয়াৰ বি কৰি দিবি মখান ডিজিটেল বাজাৰতে আপোনাখন ভিজিট কৰাৰ কাৰণে সবকে মহান সালাম জনাই আছে থেংক ইউ